43 adia akpene mi ade moto sere me dogbe na mi ile ke yi mi na mianchi gasese ga ona nwa kale ke pa ngwalo do akpene ameko kenken no na mianchi alo senamia ko le vegetal pali me ka choba aguma nuton pa on de akpene mi ade moto resia do kenken no na mianchi mi o zon va mi junu mo wona mo si de ke yi mi wona ko kreni ngwa ba ke le ke asoro mi do la tunya mi to gojwe e be ne wakalia ka pancha wono na mianchi ne miati to kure enyayo kure tugwanchi nu na tugwa nu ya na na tugwa te inko ale nchi fafa na chogodwe mi che mi akwa jijora da jijo popwa na gbeto mo ko yi ne lanyi ne o chan ti ngeze na video akwa be ne mo ba le won de kakaglo chan susu mo fa na me agbe donana ne tukada ku kuku le agbono wane be mo dona me ji tunu mo ke kan dodoa jana tuna juwa ke me de kele yidua le kele hunwa de kele yin kodwa wane be o cha ne la ko me na kaka go no do zono anya be buno de kotokumo ne atinde galichi ne view wate no ale ne jajo ate chobire kana view wate yifi waya alo atin no ende view so no wucha watin acho awonde no ne gbo to me atin walu no ke ken malemo wa nana chito agbeto ma etamu we be mi atogu view chemia na si be mi amu o cha le apara kanyi judo ku numa le kwanya lo wabo e wa chon le nkole wa ma dodasio ya mi chemia nkole mi dodasio akpene mi adu mo tore sero nyo zon ke va mi juru mo wona mo ka tutunchi mi ja adeta eguya mabe ejo amo nyo pe do nyo ligodo wa yi ne leta enyi senyi mo nya gbia do a ne mi yo amo ke va le consider yo ke va yi me nyamanchi ko mi puno puru ne amojo wa enya gwa to yi na jike wona be mi chu ko ulitiri yo mo de kia ne ma yo mo ko jina ko be amayo le no se opema le wo dole se opema o jibe kokoko nu yo le va de ke jwa lo o be to amonyo ke kan se opema ya no ta mo jina bi wa va no de nu o go mo na mi gbe ko tere ke ba pe mi ato de kalo nya ministre de ka ke yin ta ko kwa e don na ko ke le parti de manko mi ke mi sikulu zandi se ma cho e gbiane ne mi agba tin gba juru no mo gba le so opema gba le po nu ma be jile kaka mi plondo ne de ka nyidwa ne mi ano mo zande ya anieto nyo zon lo yo les ans ça voilà do ça de ke mi agware mi fonyo ede awoto jima ore ke ni FPD mais ajipema no la Front des démocrates pour la démocratie wa yele gbanya yi me ja ho yi ya no nyanti me temi hajipi pa chere ke mi ko ne ne kim ja kon ko de ke jwala yi do de ke yi ma parti a chan le do président ava boji de ka ma jobe de ke mi parti FPD a le do akpe na mi le da pe na téléspectateur to ma FPD mi yo les français bébé Front des patriotes pour la démocratie a dit ameko yi togo mi fanfan wa poku ye démocratie ba po me baba le togo eni ne mi la demea e mi abe ha ben ko ema ba mi fonyo ede militant o fonyo ede egbe nto ha mi abe base ko yo na be substitut préfectoral délégation au Ghana also Clotobe délégation Ghana Aniebe délégation Ghana Akebube délégation Ghana nene mi penao ye mi wanado mi chana fédération ameba metonde ye ovana ye ko le terrain jinawa o blene le kemila gba 3 si le monti ye mi abe message ba ata jumo fi gboro nyawe amesia me base abolo benya enyake ni la hotogo blibo les impérialistes c'est-à-dire futo domaine balome
nene be nyawe mi donna le mia no do me ken boy la de do go be FPD le pon po ya mi anya be mi nan mi susunya mi pon po do enti ken boy mi ade to donc FPD a mi le do aji mu fa voilà do kwa ele yi ne ma va pour bien non tu avais amé bi yo mo ki se mi do mi ama do le nto mo ki alo mi ba do le ke yi afi mo wa de le ke mi do ko do de ke no le do le si mi nyang mi de be ngi ne ke ya akoda da mo ngi yak kuliya de ke mi do ko da pa mo ju akpe mi aw mi le wo do ku do akoda da be nyanti do mi le wo do be esogodoa Togo et non trop et que oyo les français bébé changement de trop va neva même les wodona be bon o yaba d'accord na député o yaba d'accord na conseiller o entie mi le wo nya be do en to me a mi po nya to mi nya Togo abe enyi opposant ele yibe eji dudu akele anejo ye neva mu bobo donc que mi do haya nyi kwa mi jagba mi try 20 région des plateaux bento mais ele sigbe fiflime ele weve mi jagba kaka weve mawa mi do mi abe structure le mekeke maritime ma ekpoto afideo ekpoto lac ekpoto yoto ekpoto noa agwe mawe fi eleke mawe potonami le maritime ame no potiao afanya mi leji vo mi le funu ave mi le funu zio mi le funu ha wa fi o poto le maritime eye mi yo ma lac yoto ple agwe lo me commune ya me mi abe représentant et to monsieur Akolu ngbalé profiter ma dakwene ou no e dok o lewa mu fa wa o lewa do vanvato ne mi so parti nord mi le tonne 50 tanjoare wa oti ekpoto funwa ekpoto penjal nami penjal o yana funu be manduri centrala chamba mi le funu wo yere chawjo mi le funu vide blita ple sotuboa wa we poto na mi le central me ba région kara funu e mi mpo wo do subo nkana mi kwa mi anto minya be jidudoa ke yo be nyasimbe to be jidudoa fike wiso muni koza bi pia donc omuna na mo be cadre oso région mamea o agba wodo agba wo be conviction politique les haboumen surtout be ne enyi parti politique 20 kenyi opposition bame ntonto wa ne to be a créé parti o ya no wo enwa français to yo be micmac ano chaka noa e adona jinao game o lati pomo kaba ado a parti o anyile o be région mais ne to be nyatepe me be mile pankoji dudu abe to troneva o la no he monami o la no do kwata me na mi be région ma kara mi gbado accès wa mi leji pon kode un de kai be préfecture à Soli Bafilo mi le funu ye mi leji chan le basare ben to me voilà kama wana be kulia mi le togoma afi be sia de le yamni to gangan mi la fi kukludo ya nya ade nya de no nyanto mo nya mi nya mi fi mi le de ke mi ado nyo lo ke si de ke yi sopo mo no la si mo mi ablobia ni be koko si me dia no blobe o so kle o kle amu le so ko ya
quand les débats par rapport au nyama jua munyo le esima ni mia ava sima jare de ke mi le woto le sima mi nyami le be ko keme mi do ja do alo te alo mi nyama gamia survival isi de o toto gamu de chokpe gamene mi ni mi tim awo do ku de nu ne le jor to guanchi si le ke mi to do le ke mi do ka ba yi do e le ke mi to do aji si akpe et donc mi wo et puis tomber bois mabe français to yo de be déception c'est-à-dire et nous que les note pas ga kemendu kwa chanya be mai no assemblée nationale ma vai wodo na du kwa et jiji que les jimenam et un 5 que la signé sous que olé la vai teto ye togo bébé démocratie abayi quoi mi nene be no vai po mi vai po e nubu croix e chaka be no o le photo no ma so quoi de un des cas et nous yo be budget e gake o la so godona du quoi et PDC adia ne mi vai do funu les commissions que yo be commission finance ne obe a henya vide plewa evo ou d'autres cara 2016 mais obe togo hota pe garder be maritime be sécurité ye mi va do novembre allo décembre oja odo so budget que la plo et douana 2017 que mi ya ye over kodebe nene yo play hélicoptère à mettre à la menede ye gayi milliards milliards que milation nous pour 13 milliards il a 8 ans ye nyam bio be bon OK milliards 8 ans ade miato mi bo no yi togo be intérieur et soukou ho ba mu le men et dewa bâtiment togban et dewa to amuleo et point au moulé que o la soto et to et quand yo mouleo ye mi la cité pobe yo so milliard 8 ton quoi a sople hélicoptère de guerre mi java wa le fikeo togo play du kedo et noir aval yo java ide et nous sommes de dogobe togo hélicoptère gangan oli aussi et vegoa mbia obe bon ne le nene et mi awo commission parlementaire de eni délégation de dogo de kadene mionto ye mi ava ipo afie hélicoptère o ma le no playa o nyawa et dube ga obe yo sople OK la va ipo hélicoptère ma afie o le ye ne mi po ya afie o don ele yo don ebe afie o ba play le les Yovodia en France yeo société qu'est-ce namio et mi a pas facture ne neye al député de la wodo qui est d'autres d'assez beninami et yo les Français bébé contrôle parlementaire donc ne mi wo contrôle ma mi va ipo be nyao gouvernement be yo play hélicoptère ya leke e ga yileke ye mi va ipo afi o play le ye mi vérifier no ye le correct mi la ton blombe o we ya dade moi be play hélicoptère na fort be ba so ebe plaisir o na du kwa yo play yo ogbe so pode un de kan souhaité benya obe souhaité du fin les ceux be bo kakai milliards blaton voix d'un 36 milliards fi que faire soma ye menya ku kaka ministre économie finance mais va dans la yaso ebe nyawe ebe efenare eso administration centrale bon pour les sociétés d'état fera me do pour les vous voir et tu vois que wa les ciseaux les tout font alors que les ciseaux les tout font donc et que mille c'est obe Togo Télécom Togo Cell et dit Togo et société Gangamawa on les tout fait on les a courant pour on les tout fait na souhaité évanouir fin cacaille milliards Platon voix d'un blibo
kemi biobe bon Bénin yade et fenene le Bénin si o les CEB bo Bénin a be fin musu 6 milliards Bénin ke ou Togo zive les renglem zive blibo e Bénin lolo ou Togo wa be fin le milliards d'impe et mi toi laton va nous que oh ni ministre vai moi ministre be do vai o kwa be ega to la so do na ministère service de sia de que les ministère a gomé do pour de sia de que les oflina et no yo blona be e ya odola zana ezo e ya na esi e ya na téléphone ne ma ba yeme vide gamia du quoi la senya kilia nous so TVT obe et PDK mais TVT zo kebe la zan mila no so ebe millions alpha de K blavé 120 millions bezo kebe la ton zama mi o so na ne da et on a be prévision mi o so dade OK donc et doit be gano boele et PDK mais ade odula so millions alpha de K blavé so dadena ezo ke TVT les ana nya PTA ni ma boy sito ni ma blon téléphone to et nous que on va constater nous que va bon mi we PDK va ya et be no so facture ko o so tout finance été na TVT les ega ko kandade nene ma so va non ya quoi ma ko gama mi le noa nyaka doto bebe nko va pore ezoke ozan na PDK na TVT a musu million bla drain musu 70 millions OK et fifi a de potiare kato mais ye besoin toi et que ozan to cha omu wona na be virement na sete o o to gato yini 70 millions bende ko ozan so yina so kwa mi de gama dadi wa ya tin so tu fe du quoi o hogama le du quoi si be o ja so tu fe na TVT TVT ne tu fe na souhaité voilà et que mi susu dadea et que o va zan le mi musu to cha ye vide que mi zande mi ma tué cha au be radio Lomé là nos ans 80 millions bla voyez que radio Lomé zana mouna millions blave portiare et blave ade que miza mi ma viré na souhaité chamuti nwere voyez que me le blanc mi be so directeur ma o boy e gamu le directeur o bo sikalo financier o bione anu zan do o bione bi ja tu folo anto directeur mo bione ne belema ne wetris DCADA o la so facture so do da finance est là au virement yi so été service wa to ko yimbe a so facture do da mara so ga ato ina so été ma to la so ga vana directeur o alo la so ga na vana ministre et les finances mais donc pas de on décaille donc et fiabe do pour que nene be le fonctionnement si quoi économie finance au moins en environnement na souhaité et va na be fin vallée 36 milliards black ton voix d'un obé présidence a fié et a demain pour les via fort au le wodolia bezoké ozana les PDK vous pouvez imaginer bezoko ozana les présidences les PDK 3 milliards présidence be milliards mettons blibo yo zanana ezobalo ajedada son webe nkanjo o le sanzo le man subo ene ezoke o la zanene o ye mbe OK mi a député o de mi a contrôle parlementaire our délégation avec bon président be facture les PDK mais les kebe inado
service au ko le na présidence le lomefie pour les cara TP vraiment et présidence be service au le yo me vérifier à mo de calcara là mo ton va mtmbe lome pour les cara ezo ke ozana wa pa facture ye le PDK me ade o wodo do da de be bon o la zan 3 milliards mettons na ezo les présidences et que pia ou noade ozan ne nebe milliards na nyawo a ye no zen ade o tout fait a o virement na souhaité a enyama o ko mbio e bon e bi o kaka ale gbegbe o ba jibe o ba wu zan de dans la nuit du 32 décembre 2016 à 2017 que on l'a que waji 2017 mais dans me va exemple demain si be 2h du matin bon mi attendé car de yo me wo message dans be yo journaliste radio lomé yo ya ba interview nanya 2h du matin be yo la boaji be escort yene ho abona yo akpena ma ube imle aroye me kemlia enya étage yem tum l'étage mais didiba et noir terrasse agbo makpogo me are amewe le kagoulé dare le agwaji place sous bene apie be gardien ho agbo pa o la terminer ya le fun ke ngbo we o la yi mo yo ba wuyen to le ejia e dakpena ma et mi yo gardien ben gba bouger le fun message ma o le kakaba na egbe bon non ma be pode un de capema et nabe du quoi matin quoi djena yanto mi le quoi wa be gakeme togo vio matin quoi no adu zivelenke ke de camera be on les anges milliards à mettons les présidences voilà imi wo susu hade mi sokpo amewe pona no gba ogbe ya ogbe matin we alo ogbe be ele sigbe mi le jade jada volé jidudu anti mi jade wa mama nene be munyo ade wa budu kwa gba potole doya e du kwa be gae nemi siti amila be otie le jogale ame aussi nyamnya ne mba hona gale fio be ame a boutique les tout tarif de nemi nena ola tui d'accord ye nemi soga na e gama we lenyi e douablibo bega ye mila zana jena na me voix e mawe o so lewo bon ye ke mugblon se te benya nene kwa nke va now au finish ministre de l'économie finance que va hier ebe yo la va do gabu so va tout faire na souhaiter ebe ok fike obe yo la do les arabes to bo ne mi va do les arabes to bo mais les tuyaux togo vio ke la gba tui va également na va yi ye mi so tout faire na souhaiter mi ze na nu keo ye ba trozu e fin so ka we le plan mo keken le keken commission if ya ne mi gbe le si mare e tro ina to so pe mo am keken do mo meeting pona no kuna no charo mi nyang le be ni mi wole dogo de konto na yin yo gbe voici e wona be dogo de ka ke pana gamonya boy email ma do ina yi itine de mo ko de gamonyonchi ni mi julbe si ma gwade mi tro ina plenya si ko blo ne si ade ke mi keken mi na yin ni agbo be mi ya le ke yo blo mi ya le ke mi tro blo ne si de ke mi va pone gado mo e mi yona minister do over kuna do no anchere mitim wona susu na ameo mo passe no amalo mo pokpo no ale fi yo o chon blo nya de chunchi nya no blo ya enya ke mlo fi ade ma de nya de men le fun nya nyem le commission financement va essayer nya commission me kenya le ato commission changement climatique va essayer le ke be yina do ne commission de lewodo les dossiers de mer et mon lena député porteur be wa va ye mi awodo a nete yifa mi awodo a do du va ga keme odola
do asi agbalẽ ame be edo ya o wele commission me ye o jago ne ye edo ala te yi plénière me quand ame yo yi commission be membre van wa we la do asi agbalẽ ame wa we pe dasi agbalẽ evo eyin voto kele me sinon mi a pété la te wo do le fa ya ti ya gro nya de a to ya ku no fa mi ko mi apon ko ye la to asi le ke nene be yi na ma etie mi do ye kafla ke mi nene mde ya mauto evo magba so bode unde ka na mi edu ele joa e defu so bien e mododo bagbaji obe o le do monami le do ame be agba be to me lu me be yo do model minya du kwa do la nyam de emo ke odoa no be odo emo kilomètre kilomètre sigbe alpha de kane egake ola nlo do agbanle me be yo so do mo miato egama aje dada so we be nka do amobo yona mo re ba plemo ai be o chona ga egama to na government chabro nka ji wa tro aude enuma o kenke mo so le fudu kwa wa on toy o la monter wa be ajo de o ke mu do ta o ye o la so o la be o so e noa e do aso do asi me na ajo ya leke mi anto mi gbo se ko BTP ba ile fia o do mo gbogbo se ko BTP afika be so ne na ha de kapo ye ple hun kan nu kan o e mo ke solo me yi vogare obe milia alpha v voton ye la we le la do moment goudron yo o so da de budget me député o do asie me o da si de yibe alpha milliard black for ton va yeah be wa so wo do mo so lo me yi vogan milliard yem le blon million be nya ye député o voté nene be ega be gouvernement ne so do mo so lo me yi vogan voilà yo be so na se ko BTP 2015 e vai 16 vai ende kwe museo mi anto mi gbo vogan be mo ye gama mia oui député tonambe mi abe collègue Jean Kisi et yo ministre qui kona e mododo be nyabo over mais obi ega ngbale o ega gama ngbale o so le gama mi o to ko kina se ko obe yo so ga so na seko ye seko be machine ki la so do mo amule esi o be seko be so ga edu be ga so ba play machine na ye do ko ekengo ya ba do mo ke ya ngba ba gbo ba o milia blave voiton efion kakabana ibi ye wa so fudu kwa wa onto ke o gbagban se ko BTP a be se ko BTP mu le wodo nyo do mekedo e o mekele gben o e gama o ke se ko BTP lo ade fi ke be so yo ni le pora mu de fois no so milliard de capé e ga ko le yo be milliard eni million potoku de ka million te pe akpe de ka 1000 millions eni milliard so ba video munyi video e gagai aso jira no do na do kwa be jina wa eye o le lole pode un de ka ha yin so ke mi ja wu na mi abe session parlementaire yin so ya o gba be gouvernement gba don ebe ministre finance va be mi do la 3 si na le budget 2018 que le ya be mi do la 3 si lenti o voter va y volo donc les senois mu do la gba bo to tro de pepe ke gbo we et puis la wu no o gba va j'aime be mi do la 3 si le budget a be nyanti nu ketama o be ha be mi po be
chef de l'état fonya singba le hota pepe ganga be ele na be mi abe do abe college wa gavana yona eta pepe ganga ma eti yo trova député bo be wa gba demona yo be e gane gba ifunu wa on to blombe année passée be crise que joa e na be e gake do la do e no amia e di divide e di sigbe milia Blaton ne be di divide e yo mpo mobiliser o ye mbiosi kalo yi plénière be mbe ok gake mi anto mi be crise le doa me ye e gamton le do akwa me be etingbe gama me atutututu ye nyao mi be egale Togo si ye Togo la no ho ta pepe ganga ba edu ganga ole Nigeria o Nigeria yi économie tutuba tele Afrique ni gbandia Nigeria yi first Afrique du Sud le fun edu ganga ma ole enu si egale wa aussi ye wa o matin hot bata pepe ma o ye miao que les doya ye Togo vio les doya o le po le doa Togo vi ma we la joga so na for be ba so no hota pepe ganga o enyamanya sese a enyoa obe ministre abe be chef de l'état e hota pepe ma we ho evoye muni wona de pe mu le o ma gba te on trova me gbebe mi gba wo depo député o do la na mo ye wa ku galafide wa so wo elo enyi nu ke o mi po le tele bayi o yo na me na ye gadidi ni so ma le mi ama nu aje na mi to di kavide no ati to wa le ko mi se ya kwa funwa de je no wa jo ko ya de o to didi wa tin to ina pata to wo le ko odidi la pade o odidi le noa santé bakpaji mi po vivia santé bakpaji na msema no makpaji ne kwa ibo ga odidi aji be Togo nkanti jiwo na msema nyo jiwa ja didi le nkanti yo re mi lo ami no nkanti mi no ji enye jimo ore yima te londo nyama ji ode que mbio question a comme réponse que donti que gouvernement da me don na mukonamo mukonamo ta nyanya mu voter o ba enya de afie be défoulé ma député o ko yona be uni le député petit to be député ari wa on to hamu be le joji na we o no dasido no yi yemi pa voa yemi le ponu po ku no vi o mi le ponu si de ke mi blone akase le nu gombo ku to mo enya ko blona e wo nu blai e wo nu sisi e to yin be wa o cha $1 wo ebuso we ke o blon do da o e ke o be wa e gbo $1 wo mu iwa o be susu $1 wo do le fun o $1 ko ase yi ko e ne mu yin na o do problem ni ne assemblée aller fonctionner do ma gba sopo de un de ka e PDC adea obe député o la te no yi duta ano yi vai dogo pla me potio ye ela hende o vana mi abe Togo ye egako kana na ne nebe député obe voyage et nona sigbe milliards de cas et PDC ade ne nyokikim alors mo de cas nyakinkem va no kele me amekeo o cha o so club ye les années na bega no lele mia député o mi le bla si de quel vote 91 no lea ame o le mia me le ine na be mission wa o musu blaton enye kele pour le fia et pe a tomblibo yami de katete nkana o rebe nya o le defoué donc on gba ne mo be ba yi duta ye nene be ga milliards ame ye o député ko le main et PDC ade le président assemblée nationale be contrôle mais o le nene ye e nous la théorie ye ba plo e ba don de quoi dia ma théorie nene o voit
question ko bioma biobio imbe le kemi wodo ado kaka et puis tomber boya e muso ko de on de ka de opoe ma so defion bede na do kwa bede e do emi le wole funwa e do amu fa voa mu nyo mu le do kwa ji o fifia ni mi le wodo ni nka na ni mi ti wono ni ba de ni bra na tukwa si de ke ba le bra na ni dia le nu wa bede enu mi le chone mi ya nu ya le kele joya nu ya le kele joya nu le nka mi ti bro mi chami no na ni po bi bro na nyo ti de ke bro le se mi bro na nyo nka na mi ti ba de ne no ni mi pun po aba ava bro le se de ke ne tu kwa no nyanya do tu kaka gongo jejo aha mi kwa enwa mo vele ndi kele inene le funwa nous tous les parlements mais kembowe ava ina do kwa konta eyi ga kemoyo na be intercession ga kemoyo na be vacances parlementaires on la na mo be mi ayi ava ipo électoral wa e ga ka o ja so e ma indemnité kemi le kwa mu le su na mi abe fonctionnement e ga ke o ja va so yi tourner ava idenya o mena do kwa onya gbo we dade adi aso mio agbeto aso mio député ale gbegbe ma gba teun wodo keje o eyin ko he tutu mato a voa eye mblema eke o la teun po go mele e ga ke la teun pe de député nti ye ba yi terrain yi ava idenya o me wa we ma eye mblon ele sigbe club nene sigbe blaton ola no ma milliard PDC ade wawa otovo na député kwata ba ni mi pa na mi nya be député ya ai na yi ka on le khole simaya wa ya no na do kisi mi be ye ya on mo ba mi on to wa na o mo gba na ga mi ga ma mi cho no gba na ga mi cho wa na ga mi asua si mi aji bi mi ya be gbon ya de na mi na ekemle blon ade mi na nya mi na ne nyama yi zone nyeme na weekend de ka e ga kem do la leda si gboya yi gbo ye no ba yi no de ba ka de me eyin 500,000 la femme ton kem boy matin yi si conscient yen est mono ma yi gbo agbe na mo ami a pol ka if ya do la yi kem boy ma yi a ke jibe game ye esido afisi afia afide wa kembo do kwala te on va dogo le village de wa avoué odola damu odola dazem jato pleto kembo ma te on yififia ndola boga sigbe million de cas godo kele nene ade e ko yapo aso yi préfecture décider les senois et mon les nami be député là te yi préfecture décider oui be afi o da kona o lepo onyi du kwa bi bo be député kembo e ma ya fanya kembo e ma 50 ma va yi akebu afisi afia mi ato mi po ga kebe la nya fi ko ya pelo wa okay mon ami ye wa onto zigaji le won kejuro ye o na be dictature les démocraties mais amule nena no po Bénin va que sinon que les Togosia et ou Bénin be que sinon va Bénin no d'accord na député o boy o la to dojia député décider do la po et ko yona be voiture de fonction o la so kaka ne mandat va voir quoi atrona Togo fiari amede o boy bon et de fou subo no e do amunya lewo ye matona mi be egbe to bobe ozimiaji ye mte on le na akonta na do kwa sigbele ke be le doa vide ke nyangblon na le emoji vide ke va blon na le zone yema e le de funa wa le gbegbebe va sebe wa be stratégie fifi yin be no le agbada député o ba kwa wa o tu etu be yi mo re ngba trova ale de ka je wi a le do funa yo FPD ngba ko député o aidewa miabe fufu be hawa wa automado yovo
yo ku yo le yo chakana no yo sena no go mena yo no ka o jira blo ma o mais o mi jesio e car be ha ANC o ku le wa do e didi va miao si par exemple PNP BBH nana BH wa o le vont ne PNP ba me o FPD ba me o a me mao que o yo mti on les contrôler a mato nyati de kade chana mato gbede e le VVD e na be mi le doya minya impérialiste to ko yo be France États-Unis pleto yo a so contrôler politique ba me o les Togo ni bandia et la fille de Otialo wa on to créer nde septier beyin oye be France Afrique France Afrique kachacha ke obe mudola no France play mi abe Africa domea ele o Macron wa me du la gbe nyama be ya yimbale nyama mo de amede pe mba fulu mi président Dessi Ade qui va à ce pays les France mu ja te ngbe nu ma donc eye o so le fulu mi afofo mi gbobe mi afofo ko le nkona edu abavoa le togofia ple jidu do aba megan wa o pete va ibona le nene be réseau funu yo décider na now gamia enu ke mate on don do kwa dia ko gbe lon le funu kwa no gbova on a de pembale o e gba yin se dia we ya be nya fifi no demona mama deme puis mi va mi ya no si dia o nya we de kedo donc assemblée nationale mais e nyawe ma de ka o ko ebe mba ma to asi de to ma do e gami yo ni bi na ba de no ku de assemblée alo si on peut ka le do ka mi o ka ye mi va pa ya bo mi me se to go yo me se nde ka ka le ko enchi mi so nya wa no do mi o pe timble mi o ya mi ti no do gbon ba ni mo po no ate ko wa e yo ni mi ato mi so to me wa o tin ku mi to na weche ano gbon se ba ya mi on to we ya no de mo ku su be me yo na le pa mi me yo na pro mi do me yo na le blo ya mi yo wa enchi mi de yo mi mi ati ma to ande enu agone nya ba pa na nya be chu ni so mo wa na be mi pa wa ti se gba na ni ko richi mo wa de do ka tutu mi ya to richi mo o mi be na mi we ti de o be mi aso o e si akele blo edu egbegbe o la te yo be constitution e gbon da de be e duplo la ero député o ne wa be mandat su yo mpo d'accord ye ameye ya lo agbatro d'accord na o kwa ame ma ola no wodo le yi munyi be ola nami wetri ton wetri na ndo eji a o mule na no gbe d'accord bu kwa mi a o milano asiaji kaka ne o d'accord bu wa mi a tro mi a pode wenyi be 2007 o da député o bako le du ya me ye ko leji ye tukadao mule voler Togo be politique ama e va na be octobre 2012 que odola gba d'accord ye wa gba trocha ameye wa o gba te wel ye député ko le so 2007 o na yin kaka va août 2013 que mbowe miao mi va dolio donc miao famille kaka va na akokola vada no va d'accord ye emekoa ye tukada mu na yin wa ola te un du kwa la te un tro don mebu allo agba so confiance na ame o nyabe o yin porte parole van na yo wa funwe jidudu ale vont ye o le chaka no le photo no be akodada e me ngba ko mana akodada wanya mo jere kala pa ma ji nyami le be se dia wa de wana do tu kude leki mo so mo mi ja so va mi nyabi mo ma we so pe mo ko bo ja wo mo le kaka ne si o tim ado si sere le so pe mo nyabi mi wini cho ndo va ka mi va gbe ma wo ma tin son yo mo d'accord ju
nya be mi to mi no me yo no acha choba UFC an seku aji o to tro de vaga mama ku de se no mo nyanchi o gbe cha eye ni choche nu va photo nu ba la nyo minu mi sede e do kamija ku de se mo nyanchi se ti dia wala gbo na do kamija ku de se mo nyanchi via tututu ya so e ncho fa na ni to go via tin pa yo ato akoda lo akpe mia de enu menando quoi enuma o kinkin que o le blanc o be se dia o va e va dia con de to o yo be feuille de route pleto wa enua aso frudo quoi enu tonto de pepe mu le nu a o me enya ko blanc fifia ele me eke EPT uni le blanc sang be enu ke dro yo a eye yo la so do ese ame aso do conscience ame ye nyam tona mia fofo les oppositions parlementaires mais que mi do gouvernement même tona obede ame a o mu jawo réforme de pepe o enu ke la don a o jipo o le ye donc quoi nglombe 2015 be présidence Bako ko davaya mia opposant o ma ke do assis à l'honneur mi ma ke yo gama mia for be mandat e vegon atole paema nu ke mi la ke bio transition gamia de evo mi la janu si anudo ke ngbo wa d'accord no d'accord du kala ton jamais que o be droit ye la no transparent et mais l'accord wa mia fofo e nglema no ba idogo pleole e ajo gangan o me kwa evo yo so gade o na kwa o chaka susu na wa o la cité be yo gba pro for 2015 be yo yi présidentiel Bako ko ba d'accord avoir o be fo gba du troisième mandat ke ngbo we o le gbon egbe reform e gomen yin ke o e ke se dia o le gbon fifi egbe ayin ke o be ne o la do asido constitution a yo a do asido e me ye atro enunde o le me ade ele de nke be ele ela kan va ela na be fo la te no asipi ayi kakai 2030 ni bo wo mi wo ma ja ni e de mo ni a e de mo na fo be ba no asi ayi kakai 2030 nke now e go meyin be mandat eton li ayi bele et à la voix 2020 et poto PV ebe mandat etogwa la voix ye fifi o le glombe o la 3 si le constitution anti no yin du quoi d'accord na o tient o yo président o ma o mandat ve o e go men ka e go men be ne o 3 si le no anti egbe a 2020 et no la 3 0 gama ma ele sigbe mandat meton ke for vo va ya e amu le me o ne si entole bro e amu le me o game e ya je gome e la gba te o yi 2025 e la gba te o yi 2030 pour ma te o yi e noa nke aso fu du ko e ye miao FPD to mi blen don ko be de ne mi be mi le no te pose dia o be e no enyama o mu sogbe ore like ya yido obe ne o be o magba te wo wu deux mandats mandat avec quoi et ton téléphone voit kembo ela je gome a e 2020 kembo te ni ne blon le ya je se ani mi ja o via ne je gome 2020 ela je gome ti ya je gome to gbe mo do doa mandat bu ele yi mandat bu pogo e mo yo ja o no ya le e gome ma ye kaflan miao mi kande jibe no abio togoto la fille a fille les préfectures de sia de megbe be nya singbe be nko ba no asia ji kaka yi 2030 ela jojina mewa ela jojina do ko awo e to akple via do ko am chan va yi po be de azu président na mi o e tuye chan e hun ko de chan e po ade no be wa bo jinana enundia ela tobe ola gbadon damido 2030
kembo we tamio milasa me bubenko tanyo edo into chang pole mu pokana jibe ya ba ao kakamia do funua enumba yo leji e obe crise tukada le mi popo taneo yo le do azana akọ bi wa va d'accord le 20 décembre crise ade o pota ne voir nous kena o le jibe wa chaka no kwa 20 décembre 2018 ya même quoi ba tobe RPT unira député que wala kwa ba na o mombe wa o de kala te o cité agba trop asile et nous que mi ja o egbia no d'accord va y voir on l'a bé unito pour no uni BBH et pour 70 députés par exemple alors 75 députés et bon et que obe ole o egbe réforme wa o la te ngba travailler ji wa mi quoi non et nous que les sous maintenant yo le wole ya enyi be le jibe klanya sigbe ne jo la sigbe aji gbede le mi boade mi jatro fisi mi ja o na cho d'accord alo d'accord so ko no no baba o jatro no wa mi d'accord ba lo ke mi enyamare mi awela na don ti o mi afofo ko le coalition me yo be yo se dia o be se dia o jaba pede du ko anti ye nya singbe to la jo la sibia ya mi bio wa wela na don ti mi am nya no ke to be ni e se ma enya ke se dia o va gbon mu do ta o réforme ma obe se dia obe a o réforme c'est dia wa kebe pas d'accord 20 décembre c'est dia obe wa dialogue game o dialogue avo yo potane ye o réforme vo kembo o la yi ba d'accord non to patama ba julu le ende pe muni e nya tepe le nya mama va mia pe de to e nu mai mi podo nko e mi be de mu ya o be mi anote po se dia o java chaka no pe 2005 carré nous que jolé du aba c'est dia mu na enwa régime militaire nya singbe na o se yo wa me o kode yo da for da de fu mi e vi via mi na te be c'est dia o bwana c'est dia o be président ke Nigeria be président ya Ghana be président ya Kelabe ya ile pe de Togo Togo bio be ile pe de wa wanti be wa na be for ne jo la sikpe aji alo clan ya singbe bajo o mja odo ma nkan o wa to le yiyan ere Nigeria ke lulu nene o te on le d'accord le potane Nigeria le gbogbo egbe 200 millions d'habitants wa o dana ko le fun enu e me kona fia Togo 1007 millions ne mi la kan mi ato ko le duta egbe ajia 1007 millions et 7 millions à Moussou et notre ville de Calais Nigeria voilà mi abia quoi et même qu'on a gbedo ne o ja d'accord fi se o le do asa le nya o ya ga me tan juju ko ga nya o pata le ko ko bi bi na de do mo ne mi ne ju kwa ne se nti to ko we ne o ja d'accord ya de nyo o chaseli le akoda da mo nyo mi awe o le npupu de na ya de to mi cha ko no apoto kadanga kenyi senima chipo no la de na de tu nchobe wacho amu wanu atim a chotro sili akpon tu mu amu ano sili tu mu kikin atim akpo si ni ya o le wo yo na amu o mu povo kakana na bitia mon keke witu avaya be amu ti won mo pa obi wato no ye fisi mo bu wana nko kuto mo be na sili de nyami we ba ni mi we mi ja nu akwa mo nya vaja be mi jatim ano no matin wa komunchi no wa ma gbon pobede patapa benu o le wo muyi na neneo assemblée nationale mais rien les funu en de kai les funu les rien bien ko et même les oppositions parlementaires mais opposition parlementaire mpona e be représentant le seni mais kakabala tobe seli ke leni noa service ko la wodo les gomena senia wa do neneba me o le asikpe wa ba sikpe yibe wa ton doji o ende ku penkojo e mo patapa ko e nyama wa
ne mle bluya o na beji mo ore decision ni sa nu keo obe en kadanga ko o la te un po o ma te un po ame bu ben ko aso da de bunu nu keo ye la gba yin kadanga kabre to ko enya o mo wu ame de ye ma te un ke gbo la te un do abe do ye ba yin ko e defue o ma te un plodu ne o de Kafra ne sogodo aposoto deva asipe aji président de la République evo aposoto pedo la no afi ti we won na ya ni university ko la to ife to mi boa afi ko la no se ko abanyi ife to ben ko e dude yi na ne o bien da akwa emem ko mi am le chijina akọ manu ba yare se ke o to no jiwa do se o do se dibo o e kan on to parce que o le jibe agba ko hunde mi o mi ma demona ji dudu ya be ba gba wa me na mi lo abe nyawe enyo ba le buburo ba game ya de ni mi gbere ti ami ajo yo game bo ke yin mati ba ba se no pata do ga mo nya aye elenchi abe lo na nya kai chuchui ato adumo amo ke kin gbere tu le nyanchi ka ka do no wala be nya kai le asuri ya tin adumo o enya vi po le mi asi bam le dakpena o tuba play ape obe équipe donc emilewa ba on to po la do ete pena mi eve gwa do kwa bliboa matona do kwa be ameye o le do ayare wawe wonavu eye français to yo be ba peuple mi ngba kando mi ato yibe mi do opposant o ko ya hona mi o do kwa to do la cité gate me be jenea ye ba 3 si le non tikleke si gbele ke bi kana be wo ya e ko ele no te pop be tabe accordé gbona et la demi to le fu pepe me ajelo inyo mi se jaka kaba ya ima me tami si sire kan chama jona na de mi susune le ko en cham to du tu ba abe mokpo o re mi jagwa pro amodo ba ko we o jan le so pe ma yo le pan wa mi jiko ko be mi ano bi onu de kara ne le ko wo todo de mi amo kom kaka do na egbe yo le pan do a de no mo na mi de kara ne to ile le ko gbo no wa ga mi ni mi o cham je be ajako mi ajako na mo de me nya be di ni ya le ke ja yo chodo asi ni ya le ke yo mo be gble ma be mo ko ai be na be mi o cham mi yin ko le to go mi ma do no na egbe to ade ko ma da pe ne mi de mo to de si ado ke no mi ti ka do no wala be mi ko mi o mo go do do e go ezan lo mi da go ni le